हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में कौन डिस्कस करा जाउछे ना आज वीडियो में डिस्कस करा जाउछे जे दशम श्रेणी जो प्री बोर्ड एग्जाम अच्छी 2023-24 दशम श्रेणी प्री बोर्ड है प्री बोर्ड 100% रियल क्वेश्चन आंसर 100% रियल आंसर भी 100% करेक्ट अच्छी। चलन देखा डेरी करवानी पूर्व वीडियो को लाइक आउ चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदेव। सबू परीक्षा पूर्व क्वेश्चन आंसर पाइबापी चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को ऑल प्रेस कर आउ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आउ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो चारोटी जगह। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दियो। तो चलो देख स्टार्ट करिए कौन अच्छी देख क्लास एक्स प्री बोर्ड 2023-24 रोल नंबर लिख यहाँ कौन ना ओडियार है एफएलओ बा एमआईएल जहाँ कहे एमएलओ ओडिया है देख एफएलओ देख फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आठ निर्देशावली कौन अच्छी तुम ये रीड करदेव है। देख फास्ट क्वेश्चन रहा कौन रेभेन्सा महाविद्यालय रे लक्ष्मीकांत केउ नाटक अभिनय करते ना कांची काव्य अभिनय करते। मुझे फास्ट पढ़ी कि फास्ट आंसर देवी तुम कौन कर ध्यान देकी वीडियो को लास्ट पर्यंत देख और चैनल को सब्सक्राइब करदेव है। पल्ली कर्म योजना रे कौन सी स्थान में अंशग्रहण प्राबंधिक केउं शक्तिर अभाव था नैतिक शक्ति। थर्ड क्वेश्चन गोविंद भाई लेखकों को कुटीर में बसाई कौन व्याख्या करते ना मनबोध चौतीसा। जितेबाला आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानवे से कौन हम ना शिक्षार प्रसार घट। 4 नंबर देखिए 5 नंबर सॉरी क्यों विज्ञान मूल आंभ मानकर गणित शास्त्र निहित ना जड़ विज्ञान। मातृभाषा लोकशिक्षा प्रबंधटी क्यों बही संगृहित ओडिया केबे बही संगृहित। आम राज्य को ओ तार भाषा साहित्य को विशेष प्रगतिशील करने को कौन दरकार ना लोक शक्ति दरकार है। 8 नंबर देखिए देख 8 नंबर कौन अच्छी नरेन्द्र विवेकानंद को जन्म देवाई क्यों स्थान एंतुड़ीशाला भाव है क्यों स्थान होते एंतुड़ीशाला है कौन ना दक्षिणेश्वर यहाँ दक्षिणेश्वर लिखाई। तब देख ओडिया साहित्यर प्रथम पूर्णांग उपन्यास पद्ममाली रचयिता किए आंसर हम उमेश चंद्र सरकार है। तापर अच्छी विवेकानंद का भारत परिभ्रमण यात्रा केउठारु आरंभ होता ना गाजीपुर आरंभ होता। तब देख 11 नंबर कौन अच्छी केउ मानक रक्त रे उत्कल जननी शरीर अनुरंजित ना शत्रु मानक रक्त रे। 12 नंबर देख 12 नंबर अच्छी भीमंक सिंहनादी महाभारत ग्रंथर केउ पर्वर अंश ना गदा पर्वर। क्या प्रसन्न करने रामचंद्र विनाशन रे कुश शयन करथिले ना वरुण देव को प्रसन्न करने। दुखी मन में कहार उत्थान पतन घटता है दुखी मन में आशार उत्थान पतन घटता है। तापर अच्छे उषा निर्देश किए वीणा बजाई था उषा निर्देश भ्रमर वीणा बजाई था। आउ थे मुझे कही रखुच्छी जदि आर पीडीएफ आंसर पीडीएफ क्वेश्चन पीडीएफ परीक्षा पूर्व पाइबा चाहूच ताले टेलीग्राम और व्हाट्सएप रे जॉइन हो जा आउ ये चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दिया जमी सब परीक्षा पूर्व सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन आ क्वेश्चन आंसर पाइपर है। तब देख 16 नंबर कौन अच्छे 16 नंबर देला उषा को प्रशंसा करी सतीशता क्यों वाक्यटी कहते ना ऑप्शन डी है राइट आंसर तुम्हें तिमिर विध्वंसी। तब देख कहार शंखध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेब ना महामानव शंख ध्वनि। 18 नंबर देखिया तापर 18 नंबर देला मानव मथारू कौन पोछि देबा को कवि आह्वान देइचंती ना संचित अपमान। आम मन सुख लगी हस कथा केउठारे भरी रखिछि एटा है सर्वसामा माटीरू ना नई समुद्र रे। जगत कल्याण पाई कवि माटी मार केउ गुण को मागिछंती ना धैर्य को मागिछंती। 21 नंबर देखिबा काठुरिया केउठिरे
କୁରାଢ଼ୀକୁ କୁଢ଼ାର ମୁନ ବଜାଉଥିଲା। ଏଇଟା ହବ ଢିମା ପଥରରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର, କାଠୁରିଆର ହାତକୁ 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଗାଳ୍ପିକ ତାକୁ କେତେ ଫେରାଇବାକୁ କହିଲେ? ନା 4 ଅଣା ଫେରାଇବାକୁ କହିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅନୁଦିତ କୃତି ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହରିଗୁଡ଼ିଆ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଦୋକାନ କରିଥିଲା? ନା ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ସେ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର, ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ କିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲା? ନା ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ, ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ନା ଏକଥା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। କିଏ ମାଡ୍ରାସର ଗୋଟିଏ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ନା ପୁରବୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଉତ୍କଳରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? 29 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା? ନା ପଦ୍ମତୋଳା। ଧରମା କ'ଣ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା? ନା ବାଡ଼ିର ବଳକୋଡ଼ି। ତାପରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠି ଆମ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ନା ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ବାକ୍ୟର କେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ? ବାକ୍ୟର କେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ? ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। 33 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? 33 ନମ୍ବର ଅଛି, ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 6 ପ୍ରକାର। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏହା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 36 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ନ କାହିଁକି ଣ ହୋଇଛି? ନା ସ ପରେ ନ ଥିବାରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱତଃବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି? ନା ଆସ୍ତିକ ଶବ୍ଦରେ। ନିରୋଧ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି? ନା ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। 39 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ନା ଧନକ। ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉନି, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମୀର। କେଉଁଟି ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି? ନା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତାପରେ ଦେଖ 42 ନମ୍ବର, ମୁହଁ ଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକାଏ। ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଅନେକ ଭଲକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। 44 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସ୍ୱଭାବ ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ନା ଅପସନ୍ ଡି, ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠ। ତାପରେ ଦେଖ 45 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 14 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, କଳା କଳବରେ କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ଶ୍ରୁତ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର ହେବ ରାମ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖି ସଙ୍ଗୀତ। ଏ ପଦଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏଇଟା ରାମକରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉନି, ହଁ ଛାଡ଼। ଦେଖ 47, ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ନା ଆଦ୍ୟ ଯମକ ହେଲା। 48 ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ? ନା ସଦୃଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ନା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କି ପଦ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ ହେଲା।
तो ये थिला तुम 10वीं श्रेणी प्री बोर्ड एग्जाम 100% रियल क्वेश्चन 100% करेक्ट आंसर। तो आशा कर भिडियो भल लगी यही भिडियो क्वेश्चन भिडियो परीक्षा पूर्व पाइबापी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थी बेल आइकन को ऑल प्रेस कर और टेलीग्राम व्हाट्सएप जॉइन हो से पर्यंत मु विदाय नौची। थैंक यू।